नमस्कार बंधुरा आबारो चले आसलाम एक गुरुत्वपूर्ण वेदार आपडेट निये। आज सोमवार 19 मे सकाल 6टा थेके रात 12टा पर्यन्त रंगपुर मयमनसिंह और सिलेट विभागेर अनेक जायगाय, राजशाही और ढाका विभागेर किछु किछु जायगाय एवं खुलना बरिशाल और चट्टग्राम विभागेर दुई एक जायगाय अस्थायीभावे दमका हावासह विद्युत चमकानो हालका थेके माझारी धरनेर बृष्टि बज्रसह बृष्टिपात होते पारे बोले जानिए दिएছে बांग्लादेश अधिदप्तर। सेई संगे रंगपुर मयमनसिंह और सिलेट विभागेर कोथाओ कोथाओ माझारी धरनेर भारी थेके अति भारी बर्षण होते पारे। एछाड़ा सारा देशेर तापमात्रा प्राय अपरिवर्तित थाकते पारे और रातेर तापमात्रा सामान्य बृद्धि पेते पारे बोले जानिए दिएছে बांग्लादेश अधिदप्तर। पाशापाशी मंगलवार 20 मे सन्धे 6टा थेके परवर्ती 24 घंटाय रंगपुर मयमनसिंह और सिलेट विभागेर किछु किछु जायगाय एवं राजशाही ढाका खुलना बरिशाल चट्टग्राम विभागेर दुई एक जायगाय अस्थायीभावे दमका हावासह विद्युत चमकानो हालका थेके माझारी धरनेर बृष्टि बज्रसह बृष्टिपात होते पारे। सारा देशेर दिनेर तापमात्रा सामान्य ह्रास पेते पारे और रातेर तापमात्रा सामान्य बृद्धि पेते पारे बोले जानिए दिएছে बांग्लादेश अधिदप्तर। एवं आगामी बुधवार 21 मे सन्धे 6टा थेके परवर्ती 24 घंटाय रंगपुर विभागेर किछु किछु जायगाय एवं राजशाही ढाका मयमनसिंह खुलना बरिशाल चट्टग्राम और सिलेट विभागेर दुई एक जायगाय अस्थायीभावे दमका हावासह विद्युत चमकानो हालका थेके माझारी धरनेर बृष्टि बज्रसह बृष्टि होते पारे एवं सारा देशे दिन और रातेर तापमात्रा प्राय अपरिवर्तित थाकते पारे। एवं आगामी बृहस्पतिवार 22 मे सन्धे 6टा थेके परवर्ती 24 घंटाय रंगपुर राजशाही ढाका मयमनसिंह खुलना बरिशाल चट्टग्राम और सिलेट विभागेर दुई एक जायगाय अस्थायीभावे दमका हावासह विद्युत चमकानो बृष्टि बज्रसह बृष्टिपात होते पारे बोले जानिয়েছে बांग्लादेश अधिदप्तर। सेई संगे सारा देशेर ओई दिन और तापमात्रा थाकते पारे अपरिवर्तित एवं এই সমস্ত জেলাগুলিতে কিন্তু হলুদ সতর্কতা জারি করে দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া দপ্তর। এই মুহূর্তে রাডার ম্যাপে শুক্রবার 23 তারিখ সকাল 7টার দিকে যদি দেখা যায় ঢাকা, কুমিল্লা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, কালাপাড়া, হলদিবাড়ি, মহেশখালী, ঠিক আছে, এবং পাশাপাশি কলকাতায় এই সমস্ত এলাকাগুলিতে কিন্তু হালকা ধরনের বৃষ্টিপাত একটা রয়েছে, ঠিক আছে, এবং রয়েছে তোরা, কালাই, ঠিক আছে, এই সমস্ত এলাকাগুলিতে কিন্তু সকাল 7টার দিকে বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবং যদি একটু বেলা বাড়ার সঙ্গে দেখা যায় এবং 12টার দিকে যদি দেখা যায় তখনও কিন্তু বাংলাদেশে বেশ কিছু জায়গাতে বৃষ্টিপাত চলবে। রাজশাহী, ঠিক আছে, রংপুর, গুয়াহাটি, শিলচর, ঢাকা, কালাই, ঠিক আছে, চট্টগ্রাম, পাশাপাশি কলকাতায় কিন্তু 2.1 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রয়েছে। চট্টগ্রাম, ঠিক আছে, চট্টগ্রাম, হলদিবাড়ি, কালাপাড়া, মহেশখালী, ঠিক আছে, এই সমস্ত এলাকাগুলিতে কিন্তু বৃষ্টিপাত রয়েছে। এবং কুমিল্লা রয়েছে, আইজলে কিন্তু হালকা ধরনের বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ময়মনসিংহে কিন্তু বৃষ্টি রয়েছে, সিলেটে কিন্তু বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে, রাজশাহী